Peace. Tuutafute ufalme wa Mungu kwanza na vyote tutaongezewa. Ufalme wa Mungu ni neema iliyo ndani yetu ya upendo, utulivu, amani ya kudumu, furaha, tabasamu na faraja, kusamehe, kusaidia. Hivyo ndiyo ufalme wa Mungu ulivyo. Lakini tunapoutafuta ulimwengu, tunaingia katika vita na ufalme wa Mungu. Tunapotafuta njia za ulimwengu, tunajikuta hizi njia zimejaa dhuluma, chuki, roho mbaya, kushindana, kunyang'anya, kumalizana na hata kupotezana. Hapo tumeutumikia ufalme wa Shetani, kwa maana ahadi zozote utakazopewa ili upate cheo, upate nguvu, upate utawala, upate mali nyingi, zinaenda na roho yako. Peace.